الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبل مكة مالك le secret et le génie donc sur le plateau sur le nouveau plateau belle bade ingaya bi tanu obe Allahu subhanahu wa ta'ala donc sangolo ko nana ko mununi abedam nana ala nyana c'est-à-dire ale yera de adamne donc u bɛɛ bɛ ka k'ale ɲɛna wa bɛɛ bɛ laban ale fana ɲɛna ni ala ka jɛ inshallah tanu dafalen bɛ o ala ɲɛ mun ye ala kelen ye sanfɛ duguma ani o ni ɲɔgɔn cɛ donc sankolo kɔnɔna de ko do précisément ani dugukolo kɔnɔna ani o ni ɲɔgɔn cɛ o fana kɔnɔna ala ka danfɛnw ka ca maa tɛ u da dɔn wa tanu bɛ ala subhanahu wa taala ye ala ba kelen mun n'ale ye danfɛnw dan danfɛn bɛɛ lajɛlen tigiya bɛ ala mun bolo o de ye huwa ye tanu b'a ye sankolo kɔnɔ donc ani dugukolo kɔnɔna na an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli donc hɛrɛ la bi an bɛ fanu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ fɔ a ka lamɛn ko ɲumanw na diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔnɔna na n'ala ka jɛ inshallah les jeunes baasi tira kɔni ayiwa ala kana baasi kɛ kosɛbɛ an sigira tuguni bi ye samedi lafiya don y'a fɔ cogo min ka bɛn le 11 décembre le sɛgɛrɛ bi ɲininkali fɔlɔ in ka fara dɔɔni nka an bɛ yafa bila a kɛrɛfɛ ni muso de a ko n'ale n'a cɛ rapport kɛ don min sufɛ an bɛ yafa belebeleba bila a kɛrɛfɛ a ko cɛ n'ale musoya in b'ale dimi ne dugu jɛra a b'ale dimi ka taa fo kɔnɔna fan fɛ ko mais n'ale ma rapport kɛ don min sufɛ o tɛ k'ale la i bɛ se k'a bilasira ale sigɛrɛ baasi tara ala k'an bɛn donc sababa ma amin ɲ'an bɛn ne lafiya don ma tuguni quoi ayiwa o ɲɛna an tɛna yɛrɛ bila kɔdira bi lafiya donko yɛrɛ kan nga an kɔni b'a fɔ lafiya don na k'a fɔ ko ni ala sɔnna a ma komi émission bɛna to ka bɛn lafiya don ma très généralement ka caya n'a bɛ fɔ o ma samedi den minnu bɛ wolo samedi kɔnɔna na a tigi wolola dɔgɔkun mun kɔnɔ ka bɛn kuranna aya mun ma a somɔgɔw bɛ se k'o sɛbɛn cogoya mun na ani k'o kɛ k'a tigi ko tile 7 kɔnɔ pour que n'a den ka ɲɛnamaya daminɛna a bɛ se ka débloquer a ka kow la joona donc cogoya mun na ni ala sɔnna a ma don nataw la an bɛn'o fayida fana di na an sigira don o don kɛnɛ kan an b'a fɔ an bɛ dɛmɛ semaine bɛɛ ta fɔ parce que dɔw fana mɔri dɔw bɛ yen olu fana bɛ balo o sira de fɛ donc an tɛna u ka gundo bɛɛ poyi nka ni anw bɛnna semaine kɔnɔ an bɛ bɛn don mun ma n'aw y'an sigi o don kan den mun ka teli ka wolo o don kɔnɔna na ani kuranna aya mun bɛ ɲɔgɔn ta ni ala ka diɲɛ inshallah an bɛn'o kɔdi di u ma n'u denw wolola o kɔnɔna na u b'a sɛbɛn o hakɛ la k'a kɛ ka den ko n'a donna maaya la c'est-à-dire n'a ka kow daminɛna a ka kow déblocage bɛ nɔgɔya donc a bolo n'ala ka jɛ inshallah dɔw bɛna fɔ k'o ye mɔriya ye dɛ mɔriya bɛ kɛ o kabini alakira mamadu mana mɔriya bɛ kɛ n'i taara tawurata kɔnɔna na a famɛ mɔriya kan dama de la mɔri juguya de ye kafiriya ye wa ala t'o de fɛ fɛnɛ c'est-à-dire ka juguman laɲini mɔgɔ ye o de tɛ hɛrɛ ye mais ka ɲuman laɲini o bɛ kitabu fan bɛɛ fɛ mais a tɛ se k'o wuli n'ala ka jɛ inshallah n'a sɔrɔ o tun bɛ wuli a fɔra musa ye kuranna kɔnɔ suratu bakara la ko a fɔ bani israilakaw ye k'u ka misimuso kan tigɛ dɛ c'est-à-dire mɔgɔ dɔ de sara mun ka lahalaya kun kan ka ɲini k'a dɔn u taara musa ɲininka la ko musa nin tɛ tawurata kan ye ne kuranna kan de suratu bakara de bɛ nin f'i ye u taara musa ɲininka la ko musa mɔgɔ mun sara o a tigi ka kibaruya ye jumɛn ye i t'an ladɔnniya la komi e ni ala bɛ kuma musa ye kuma in ɲɛfɔ ala ye ala ko a f'u ye k'u ka misimuso kan tigɛ kuma nana ɲɛfɔ ala ye o le ka ala ka jaabi di musa ma ala ko misimuso kan ka tigɛ yarɔ olu kuma u tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jumɛn ye ala ye sababu de kɛ fɛnw na ka sara kɛ fɛnw na misimuso kan tigɛlen kɔfɛ u ye misimuso in fari yɔrɔ dɔ de ta ka sɔrɔ ka sabatɔ in kaburu bugɔ n'a ye su wulila i y'a faamuya su wulila o y'a musa ye ɲininkali tɛŋɔ na ko mun kɛra a yɛrɛ a bɛɛ ɲɛfɔ ka ban pewu donc a y'a da nɔ na donc ala ko nin cogo de la an bɛ su la ɲɛnamaya o cela veut dire que mɔriya de filɛ nin ye o ye mɔriya dɔ de ye n'a kun diyara ala ye a kun b'a fɔ ko ka sin k'a ɲɛfɔ musa ye ten mais a y'a tɛmɛ ni sababu sira mun ye a bɛ fɔ o de ma mɔriya mais mɔriya jumɛn ko don jɛn kɛra ni mun ye ni ala yɛrɛ ka jɛn ye cela veut dire que ni i man kɛnɛ
ala bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛya ka sɔrɔ i ma fura ta tiɲɛ tɛ wa mais ala b'i ka kɛnɛya don fura de la i bɛ fura ta n'i kɛnɛyara i b'a fɔ nin fura masina ye ne kɛnɛya o ti fura in kɛ ala ye quoi mais ala ye kɛnɛya de don fura in na donc o moriya bɛ n'a fɔ o quoi fɛn o fɛn b'o kɔnɔna na o bɛɛ ye fɛn dagalenw de ye parce que ala de jɛnna n'o ye donc kafiriya baara minnu b'a kɔnɔ ani sitana siraw ni kɔngo minnu b'a kɔnɔ olu ye kafiriya ye kɛ mais ni ko sisan k'i b'o bɛɛ lagosi parce que juguman in kama i bɛ se ka don fili kɔnɔna na donc ka kuma lasurunya an b'a f'u ye wolodonko in na n'an sigira n'an y'a f'u ye n'u y'a kɛ denw na a tɛ ci ni ala ka diɲɛ ye inchallah donc les jeunes an y'an profiter bi kana kuranna kɔnɔ ni kuma min fɔra nin bɛɛ tawuratakan ye nka nin ye kurannakan ye kurannakalinaw de bɛ nin dɔn dɛ surantu bakara de don aw bɛ aya 100 ni aya 80 ni ma fili donc ani aya 6 n'i y'a kalan a ka ca ala fɛ i bɛ nin sɔrɔ a kɔnɔna na ni i mago bɛ aya préciser la an b'o fana d'i ma kɛ n'ala ka diɲɛ ye n'i y'a ɲininka o la commentaire ni fɛnw na an bɛ se k'i bilasira n'o ye n'ala sɔnna komi an sigilen t'o kan donc an sigi bɛ kan mun kan an bɛna taa ni o ye n'ala ka diɲɛ inchallah donc les jeunes a ko ni musolaka ye musolaka mun n'a y'a sɔrɔ donc ni ale tilala rapport la c'est-à-dire n'a cɛ tilala dilanw na k'a ka ɲɛfɛlaw k'u b'a dimi dɛ ka jigin fo kɔnɔna fɛ donc yafa bɔrɛ kelen ko yala o bɛ se ka kɛ kun jumɛn ye bana de tunna ka wa walima nin lahalaya in a bɛ se ka na ni sira jumɛnw ye très généralement donc ka caya baasi t'a la ala k'an bɛn sababa ma n'o bɛ kɛ muso la kun belebeleba 4 bɛ yen a tɛ se ka bɔ o kun belebeleba 4 kɔnɔna na ni ala ka diɲɛ ye inchallah 2 walima 2 3 4 a tɛ se ka bɔ o 4 kɔnɔna na n'ala ka diɲɛ ye a kun belebeleba fɔlɔ kɔnɔdimisiyari dɔ bɛ yen nɔ o bɛ musolakaw sɔrɔ n'a tigi bɛna don laada kɔnɔna na dimi b'a dépasser f'a bɛ fura ta a kama cela veut dire que laada yɛrɛ bɛ na ni dimi de ye quoi mais n'a bɛ muso dépasser f'a bɛ fura ta a kama ça c'est pas normal o tɛ normal ye o kɔrɔ ye k'a fɔ a tigi degun de b'a kan donc ni o kɔnɔdimisiyari in ye muso sɔrɔ n'a donna rapport kɔnɔna na k'a sɔrɔ cɛ in bɛ frottage kɛ ka se yɔrɔ jan ma n'a tilala rapport la dimi bɛ k'a kan mais dimi suguya jumɛn de don a bɛ kɛ a kɔnɔ dimilama ye fo ale yɛrɛ kɔnɔna na a tɛ kɛ vaccin kɔnɔ kosɛbɛ quoi mais a bɛ kɛ kɔnɔ dimilama ye fo a yɛrɛ kɔnɔ a tilalen kɔfɛ donc rapport la hali o don dugujɛ yɛrɛ donc o ye kun fɔlɔ ye kun filanan infection genre dɔ bɛ yen nɔ o bɛ kɛ muso ka tapis sanfɛla la cela veut dire que n'a bɛ rapport la ni cɛ ye ni cɛ tora k'a gun tapis de ko don ni cɛ tora k'a gun ni cɛ sera tapis ma i b'a fɔ ko miselinin dɔ kɛmɛ k'a sɔgɔ walima i b'a fɔ ko courant bɛ ka masi kɛ n'a ye k'a sɔrɔ diya tɛ nka a bɛ kɛ a douleur lama quoi donc cɛ bɛ tila k'i baser o tapis nka k'ale tɛ bɔ o kan parce que k'ale bɛ sentiment sɔrɔ yen i y'a faamuya cɛ kɛlen ka waati janba kɛ o ko la ka sɔrɔ ka muso in bila yafa bɔrɛ kelen duguw jɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ n'a ko a bɛna baaramisɛnninw kɛ walima a bɛna tamatama ko kɛ dimi bɛ k'a kan nka o dimi bɛ kɛ vaccin kɔnɔna na i y'a faamuya o dimi bɛ kɛ vaccin kɔnɔna na mais o fana tɛ ale yɛrɛ kɔnɔna ye c'est à dire o bɛ kɛ a ka vaccin kɔnɔna na quoi i y'a faamuya o ye kun filanan ye donc kun sabanan o bɛ se ka kɛ cɛ ka tarapu ye dɛ nka cɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu ka tarapu a ka kalan cela veut dire que ni muso n'a u karila ɲɔgɔn na frotteur yɛrɛ de don c'est à dire u bɛ frotteli kɛ i b'a fɔ ko bajan bɛ fali kan garaba violama fɛnɛ c'est à dire u b'a rapport kɛ ni force ye a rapport cɛjugu yɛrɛ u b'o de kɛ ka tila ka minute ba fɛnɛ ta a kɛli fɛnɛ da donc o kɔrɔ ye k'a fɔ a force o ka bon a ka partenaire ma donc n'a ye partenaire in bila i b'a ye k'a fɔ o dugujɛ walima o kɔfɛ heure caman kɔfɛ dimi bɛ kɛ muso in kan mais o dimi bɛ kɛ a ka musoya sanfɛla la quoi c'est à dire cɛ ka garabako jugu in ɲɛfɛla ale cɛ ka ɲɛfɛla in bɛ muso ka ɲɛfɛla in gosi mun kɛ yafa bɔrɛ kelen donc i b'a ye k'a fɔ sogo de don mun n'a mɛnna ka gosi dimi bɛ k'a kan donc tilalen kɔfɛ rapport la a bɛna kɛ dimi ye a kan ani temps durée de temps n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn a force cɛ force bonya kojugu muso ma ni minute janya ye ni rapport kɛli violent ye c'est à dire ka rapport kɛ ni force ye kojugu ni a technique jugu fana ye donc muso bilalen kɔfɛ o bɛ se ka kɛ dimi ye a ka musoya kan mais o dimi bɛ kɛ sanfɛlaw de la très généralement donc ka caya i y'a faamuya o bɛ se ka kɛ kun sabanan ye an balimamuso donc a bɛ nin saba lajɛ ninnu dɔ la kelen a tɛ se ka bɔ nin kɔnɔna na donc naaninan o bɛ se ka kɛ jiko problème ye muso yɛrɛ fanfɛla la yafa bɔrɛ kelen parce que ji bɛna de pour que ka se ka cɛ bien accompagner walasa frottage bɛ nɔgɔya cɛ ma ani frotteli bɛ nɔgɔya ale yɛrɛ fɛnɛ ma pour que
parce que ni ji tɛ yen bɔsili bɛ se ka don cɛ ni muso cɛ soit cɛ ka bɔsi walima muso yɛrɛ ka bɔsi donc ni cɛ tilala ka mɛn o ko in na k'a sɔrɔ ji tɛ yen ale ka musoya in a bɛ se ka bɔsi dɛ donc bɔsili kɔfɛ a tilalen kɔfɛ rapport la n'a taara sugunɛ kɛ walima a taara k'a bɛ taa yɛrɛ nettoyer yafa bɔrɛ kelen a ɲɛfɛla bɛ to ka donc a jeni mais o tɛ kɛ dimi ye quoi o bɛ kɛ jeni sira ye quoi est ce que i y'a faamuya donc o bɛ kɛ jiko problème ye n'Ala ka jɛ inchallah donc n'i ye a 4 bɛɛ ta k'a lajɛ sababa la olu bɛ jate bana de ye sisan voilà saba kɔnɔdimi ani infection yi ani bɔsili donc jiko mankan yi donc o saba olu bɛɛ solution bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ bolo n'Ala ka jɛ inchallah n'i y'an wele an bɛ se k'i dɛmɛ cogoya min na an b'o ɲɛf'i ye n'Ala sɔnna ma inchallah donc mun bɛ cɛ yɛrɛ tigɛ kɔnɔ violence ba in cɛ yɛrɛ b'a jate minɛ rapport dabɔra ja de kama ni muso dɔ b'i bolo mun y'a réclamer i bɛ se ka kɛ basi t'a la mais n'a kɛra ni e sera muso ma f'a ka tile 2 3 kɛ ka to ka fura de ta o y'a bolo rapport o y'a bolo ja kɔnɔ sisan a kɛra bana de ye o la cɛ fana ka kɛ hakilima ye a ka jateminɛ kɛ ka dɔɔnin bɔ a ka rapport violent in na pour que muso bɛ se ka damu sɔrɔ cogoya min na rapport kana yɛlɛmɛ ka k'a bolo bana sira ye parce que a tɛ se ka ban furulabato ko de don donc mais a ka kɛ cogoya la cɛ tɛ tɔɔrɔ sɔrɔ mun na ani muso yɛrɛ tɛ degun sɔrɔ donc mun na o de ye hɛrɛ yɛrɛ n'Ala ka jɛ inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan d'accord le secret a faamuyara an bɛ taga hakili la couple olu ɲɔgɔnna caman ni degun bɛ caman u ye ɲininkali u y'a faamuya u ye laɲini fana faamuya an bɛ tɛmɛ le secret an ko rapport toujours jako de don fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ farikolo lafiya a bɛ hakili yɛrɛ fana bila bɛɛ la donc le secret ko cɛw ka côté la ka rapport kɛ ka sɔrɔ kɔngɔ b'i la o kibaruya bɛ cogo di i bɛ se ka bilali siralikan ye aw la baasi t'a la Ala k'an bɛn sababa ma donc ka rapport kɛ k'a sɔrɔ kɔngɔ b'i la cɛ ka côté la ko yala o bɛ se ka kɛ kibaruya jumɛn ye cɛlakaw fanfɛla la très généralement ka caya normalement a ɲininkali cogoya ɲɛna a kan ka kɛ cɛ de la parce que ni rapport ta k'a lajɛ n'i y'a kɛ baara ye baarakɛla o de ye cɛ ye baarakɛminɛ donc o ye muso ye rapport kɛcogoya la quoi donc kɔrɔ ye k'a fɔ ni tɔɔrɔ bɛ di ni tɔɔrɔ kɛra 100 ye 90 bɛɛ bɛ se ka cɛ de sɔrɔ donc ka tɛmɛ muso fana kan quoi o tɛ wa parce que ale de ye baarakɛla ye donc a kuma la surunya cɛ ye majorité 2 ye o yɔrɔ la cɛ belebeleba mun tɛ sukɔrɔ kɛ awɔ ani cɛ jalamani mun bɛ sukɔrɔ kɛ wa a tɛ sukɔrɔ kɛ i y'a faamuya walima a bɛ sukɔrɔ kɛ ou bien a tɛ sukɔrɔ kɛ c'est à dire rapport ye cɛ ye majorité 2 de ye belebeleba ani jalamani donc dumuni ka ɲi cɛ jumɛn ma rapport la ani cɛ jumɛn kɔngɔ de ka ɲi ale ma donc rapport la c'est à dire ka kɔngɔ to a ka rapport kɛ a ka ɲi cɛ jumɛn ma a n'a ma ɲi cɛ jumɛn ma a bɛ fɛ k'o de fɔ sisan donc Ala k'an bɛn sababaw ma o kɔrɔ ye k'a fɔ n'a sɔrɔ cɛ ye cɛ ye mun ye cɛ belebeleba ye nka k'a sɔrɔ bɔrɔn ka d'a ye a dun tɛ sukɔrɔ fana kɛ donc o cɛ in o man ka rapport kɛ waati surunyalen o man ka dumuni kɛ a man ka dumuni kɛ c'est à dire o kan ka rapport kɛ k'a sɔrɔ kɔngɔ b'a la o de rapport kɔfɛ a ka sɔrɔ ka dumuni kɛ o de b'ale arranger ka tɛmɛ a k'a fɔ k'a bɛ dumuni kɛ ka gɛrɛ muso la parce que n'a y'o kɛ a hakili bɛ cɛkisɛya mun na a tɛna se ka o sɔrɔ n'a kɔngɔma don n'a donna rapport kɔnɔna na a farikolo bɛ se ka résister ka ɲɛ ka tɛmɛ a kɔnɔ falen kan parce que n'ale kɔnɔ fara fɛn 3 bɛ yen olu bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ a hakili la o fɛn 3 bɛɛ b'a bali rapport kɛcogo ɲuman na quoi fɛn fɔlɔ saliya de bɛ k'a la saliya ba bɛ na na fɛn filanan donc a farikolo bɛ giriya ni farikolo giriyara n'a donna rapport kɔnɔna na a ninakili bɛ degun quoi c'est à dire a bɛ kɛ n'a fɔ a ka dumuni bɛ commencer k'u bɛ yɛlɛ quoi n'o kɛra dɔrɔn a b'a fɔ k'a b'a bila o ye filanan ye donc sabanan tɛnɛku bɛ se ka dɔn k'a sɔrɔ tɛnɛku ye mun ye tufako 1 2 bila tufako 1 2 3 bila a b'o kɛ donc o bɛ se ka cɛ sɔrɔ mun ye cɛ belebeleba ye mun bɛ to k'i kɔnɔ fa ka sɔrɔ k'a fɔ k'ale bɛ taa rapport kɛ k'a sɔrɔ e tɛ sportif ye donc o tigi n'i b'a fɛ ka rapport kɛ techniquement ani i ka fɛrɛ i ka rapport kɛ cogoya ma i bɛ kɔngɔ sugu la k'i ka rapport kɛ i farikolo bɛ se ka résister donc ka ɲɛ donc rapport kɔfɛ après i bɛ sɔrɔ ka donc dumuni kɛ o ye cɛ mun n'a y'a sɔrɔ ale ye cɛ belebeleba ye k'a sɔrɔ a tɛ sukɔrɔ kɛ fɛnɛ bon cɛ jalamani mun n'a y'a sɔrɔ ale ye sportif ye walima sportif tɛ cɛ mun kɔni bɛ yen n'a fasalen don donc normalement ale kan ka dumuni kɛ ka sɔrɔ ka rapport kɛ hali n'a ma kɛ ka bɔ i tɛgɛ bɔ dumuni na ka taa rapport la hali n'a ma k'o ye c'est à dire a kɔni bɛ se ka dumuni kɛ waati mun y'a ja ka rapport fɛnɛ kɛ a tɛ fɛn tiɲɛ ale ye parce que ale fari ka fɛgɛ tuma caman na ale bɛ se ka a bɛ s'a fari kɔrɔ bon a bɛ se ka fari maîtriser a bɛ se ka fari fɛnɛ contrôle donc ka ɲɛ quoi donc n'ale ye dumuni ye k'a to yen k'a fɔra ko ni bɛ rapport kɛ ni kɔngɔtɔ ye k'a sɔrɔ ale ka fɛgɛ sogobu ɲɛnama t'a la donc n'ale taara rapport kɛ n'a kɔngɔtɔ ye n'ala ma fara a kan
a rapport kɛcogoya tɛna ɲɛ a bolo walima hakili bɛ diya mun ni technique mun na a tɛna se k'o kɛ na rapport ye k'a sɔrɔ a kɔnɔ falen tɛ quoi donc o cɛ in mun ye cɛ jalamani ye ale ka dumuni kɛ ka tila ka boisson min walima ka fɛn min mun ka d'a ye jisuma ka tila ka sɔrɔ ka don rapport kɔnɔna na o b'a to ale de bɛ se ka force sɔrɔ donc a rapport la parce que o b'a to ale farikolo bɛ donc résister donc ka ɲɛ ka kuma lasurunya dɔrɔn cɛ belebeleba a to i kɔngɔtɔ i ka dumuni kɛ kɔfɛ i kɔngɔtɔ i ka rapport kɛ kɔfɛ i na dumuni kɛ cɛ dalamani i kɔnɔ fa tewu i yɛrɛ bɛ se ka mun dun o de ko don i ka t'i ka rapport kɛ o de b'a to fɛnɛ e fɛnɛ bɛ se ka rapport kɛ donc ka ɲɛ kɔfɛ hali ni ma dumuni kɛ bilen donc o de bɛ fɛnɛ farikolo résister donc ka ɲɛ n'Ala ka jɛ inchallah an bɛ minnu fɔ kuma tɔnbɔlen tɛ k'a fɔ k'an m'u fɔ cɛ belebeleba tulo b'an na ni mun b'a fɛ k'a kɔrɔbɔ lahara ko ta ne y'o f'i ye an tɛ lahara ko f'i ye o ye janɛmɛ ko n'alijinɛ ko ye karamɔgɔ bɛ k'o fɔ a ye don o don an t'o fɔ aw ye o t'an bolo yɛrɛ kuma t'an k'o fɔ a ye an bɛ mun f'i ye diɲɛ ko de don cela veut dire que ɲɛ dimi don kɔnɔ dimi tɛ quoi n'i y'a kɛ sisan i b'a ye cɛ belebeleba i kɔnɔ fa tewu i ka rapport daminɛ n'i ka rapport ye i ka miniti kɔrɔ sɔrɔ fiyewu i ka n wele téléphone na a tɛ se ka kɛ i tɛ se k'a sɔrɔ yɛrɛ voilà donc cɛ jalamani e fɛnɛ ka kɔngɔ t'u la k'i bɛ taa rapport kɛ n'i ka miniti kɔrɔ sɔrɔ fiyewu i k'a fɔ n ye a tɛ se ka kɛ lahara ko tɛ an bɛ mun f'i ye taa kɛ sisan i b'a jaabi sɔrɔ sisan n'Ala ka jɛ ye voilà a bɛ ten de parce que joli ɲɛnama t'i la bon ɲɛnama t'i la donc n'i ma force di i yɛrɛ ma ka sɔrɔ ka taa nin ko ninnu na i b'i yɛrɛ da don kuma na donc ka kuma lasurunya dɔrɔn cɛ belebeleba an y'a fɔ i cogo min na taa n'o sira ye cɛ jalamani an y'a fɔ i cogo min na taa n'o sira n'i sigara taa kuma in kɔrɔbɔ jaabi mana kɛ mun ye i yɛrɛ n'o ye n'Ala ka jɛ inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan d'accord le segara hakila bi émission kɔnɔ an bɛ sɔn ka a ɲɔngiriya bi da ma janya kosɛbɛ nka a diyara fana peut-être an bɛ se k'a fɔ nin semaine émission duman ye an tɛna fɔ kalo yɛrɛ sa komi kalo ma sa a ma fɔ fanu ye toujours u ka continuer k'u abonner u ka video liker u ka partager u ka continuer ka ɲininkaliw bila ka na u garisɛgɛ ye mun ye n'Ala sɔnna an b'u kunnafoniya n'Ala sɔnna ma inchallah bi n taara restaurant dɔ la n ko restaurant alimentation dɔ la mun Moribabugu yan alimentation ɲɛsinnen filɛ nin ye mairie ma donc mairie sirafara yɛrɛ alimentation ɲɛsinnen b'a ma donc marakaw ka alimentation don alimentation da fila don an hakili la yɔrɔnin na ye mɔgɔ caman b'a yɔrɔ dɔn donc n taara sanni kɛ yen n donna bitigi kɔnɔ n ye kumana dɔrɔn donc dɔ tun bɛ yen a bɛ n'a fɔ o y'an ka fani ye quoi n kumana dɔrɔn o ye n kumakan dɔn quoi ko ne de karisa ye n ko awɔ donc a ye kadoni dɔ kɛ n ye c'est à dire a ye boisson di yan n b'a fo Ala ka barika don baara la halisa Ala ka baaraw jidi alimentation mun don u bɛ fɛn caman feere mɔrɔbukaw n'a t'a kalama fɔli filɛ nin y'aw ye donc alimentation voilà ni n sera mairie la dɔrɔn alimentation gɛdɔrɔn côté dɔ in fɛ c'est-à-dire ni mairie ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma gɛdɔrɔn de bɛ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc alimentation belebeleba don marakaw ka alimentation don da fila don n'i donna a kɔnɔna na i mago bɛ boisson ni fɛn kirikara fɛn o fɛn na dumuni siraw kan a ka ca Ala fɛ i bɛna bɛɛ sɔrɔ n'Ala ka jɛ ye inchallah ayiwa les jeunes k'i bɛ jumɛn da nin kan hakili la i ye émission kuma bɛɛ fɔ sa donc an ka taa to ka taa tobi cɛ o tuma o ye dɔ don i da baasi t'a la n y'o de fɔ n k'u ye boisson di yan boisson mun ni a valeur bɛ se 100 ma donc hali ni ye dɔrɔmɛ 1 d'a ma an bɛ fo de parce que maa min bɛ dɔrɔmɛ d'i ma o bɛ se ka 1000 d'i ma mun bɛ 1000 d'i ma o bɛ se ka 100 d'i ma c'est à dire intention bɛ mɔgɔ min na ka 1000 di e ma hali n'a ye 100 sɔrɔ a b'a d'i ma o tɛ wa voilà o de kama mɔgɔ ka kɛ ɲuman dɔnna ye mɔgɔw ye ordinateur d'an ma yan jaabi belebeleba fɔ Faransi a delila ka ordinateur d'an ma salon o bien salon tɛ de an m'a kuma fɔ voilà donc n terikɛ dɔ fana bɛ yen Musa a fana bɛ to ka crédit kɛ n kunna souvent kuma dɔ la a bɛ crédit 1000 na yɛrɛ kɛ n kunna Faransi ne yɛrɛ tɛ to ka dɔw kɛ kun dɔ k'i yɛrɛ kun voilà a bɛ ten donc an b'a fana fɔ ni fɛn o fɛn ka ɲi an b'a fɔ ni fɛn ma kɛ an fana tɛ fɛn fɔ dɛ voilà an k'o fɔ ɲɔgɔn ye n'Ala ka jɛ inchallah donc toujours Malik le secret et les jeunes an de tun bɛ plateau ba ye n k'a y'a bi n'i b'a ɲini internet sanfɛ i b'a sɔrɔ Malik le secret i b'an sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana i bɛ se ka da gosi 77 39 39 0 de n'i ye da gosi da na yɛlɛ i ye nin dama yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw kuna yɛlɛ i ye dɛ n'Ala ka jɛ inchallah donc toujours groupe b'an bolo an ka groupe a bɛ ka marcher an bɛ leçon minnu di leçon professionnels de don concernant tafe kɔnɔna ni kurusi kɔnɔna kibaruya donc i bɛna groupe in kan n'Ala sɔnna a ma i bɛ se k'i cɛ minɛ ka ɲɛ e fana mon frère i bɛ se k'i muso i bɛ se ka minɛ ka ɲɛ pour que basigi bɛ se ka na a ka couple kɔnɔna na donc cogoya min na mais groupe ɲɔbu ɲɔko de don i bɛ weleliw kɛ a ta kanw ye mun ye
donc olu na fiye na la ka jeng assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh